मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अपने आवास पर राज्य के सभी हिस्सों के लोगों के साथ होली मनाई। दो 2021 के टेट पास छात्रों ने सभी पास छात्रों को एक साथ नियुक्ति करने की मांग की। शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ के आवास पर 2021 टेट पास करने वालों की एक ही मांग है कि सभी टेट पास करने वालों को जल्द से जल्द एक साथ नियुक्त किया जाए। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे और बड़े आंदोलन शुरू करेंगे। ওনারা বলছেন একবার এক একজনের শিক্ষামন্ত্রী বলছেন 14,000 পোস্ট খালি আছে, একবার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন 5,000 পোস্ট খালি আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা মাত্র 3,000 অল্প কয়েকজনই মাত্র ট্যাট উত্তীর্ণ হয়েছি, ট্যাট 1 ট্যাট 2 মিলে, কিন্তু এখনও কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোনো হেলদোল নেই সরকারের মধ্যে। खोवाई चंपाहोर थाना क्षेत्र के कलाबागान इलाके के एक युवक ने जहर पिया। युवक का नाम महेश देववर्मा, उम्र 23 वर्ष। Kokhaito me ane hino an dukune kongno ang thawo dara mama saya an dukunange ang kongno khaitong an na thaba an se kalang thanga ang khaitong ta। तेलियामुरा के अंतर्गत सरदो करकड़ी एडीसी गांव में रंगमुरा कम्युनिटी हॉल में पंजाब नेशनल बैंक के लोन प्रोजेक्ट के बारे में आलोचना हुई। Tabung tam buka kawin no je o luna nawi tam kelainan bagi song laika. Mani wala di ko tayo sigo sakit bagi maya ba. Ay na kaman sa on ma pwede na.